kunena na watoto wako ambao wameketi mahali hapa. Nitumie kama chombo tu, ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Abana ba Nyasaye aseri tukolia lero nigo tuliga asengenjo twasiririo yo minto uyolenge tegemeo katika familia ambaye alikuwa ndiye mwenye kutafuta mkate wa kila siku, na leo hii ameondoka, ameacha mama mjane, ameacha watoto mayatima. Lakini hatuko hapa kwa ajili ya aliyelala, tuko hapa kwa ajili ya aliye hai ambaye ni mimi na wewe. Na sisi hatuko hai kwa sababu tumemuonga Mungu, hatuko hai kwa sababu tumetenda lolote lile nzuri, bali ni kwa ajili ya neema ya Mwenyezi Mungu. Ndio sababu hii wewe na mimi tuko hai wakati ndugu yetu amelala. Swali ni je, siku yangu ikifika mimi nitakuwa mgeni wa nani? Siku yako ikifika wewe utakuwa mgeni wa nani? Aliye mbele yenu ni Pastor James Osoro Korugari Nyamwisi Miarugoro igonte nina kwa niaba ya Pastor Chwati umusani one oyo muna mwaiwa otaringe kunyara wika, lakini akarondo ochega iga manyani ngote nene Chwati ote nene iga. Haleluya bana wa Nyasaye. Abakristo mura mwana Yesu abakwe omwana Yesu abakwe bono ngimoko mugosarira kisura ama kweli orono hali nane natigarite kobo nogo kungo kutore nayo legaiga. Ningependa kuwasalimu amjamboni marehemu watarajiwa wangire waita watagetigo kwa ondete iyo tagetigo kwa bono mugwita lakini bwanje tibwanja manyaiga ogo kunkoro litukeli naye no ruga no gende ngonye miro yaho kero chinse ogo kunokoreki otatiga bono liswali tokweboliga igogo kwa uno muntu muliri guseni igogo kwa uno muntu mungai abantu mbale bago kubuna abantu abaliri asengencho bamenyete bakagitenga bamenyete sobo bakagitenga barora sengencho yabo barabuka banyene umuntu uri nigamente kuno muntu muliri, lakini umuntu mungaini no lyo wateri Nyasaye nganginyoli amatukane ndemeyense nginyoli ndinda aruga iga elinyare wonchoro likingencho kiane ngichasora monene kinara arandare kindei asoko boko kwao. Wapendwa katika Kristo, nyakati tunazoishi ni nyakati za mwisho, nyakati ambazo zilidhabiriwa katika maandiko. Unaposoma kitabu cha Mathayo 24 utaona mambo yote yaliyotabiriwa yamekwisha timia. Kama ni magonjwa yamekucha mpaka mengine hayana dawa. Vifo vimeongezeka kiasi ya kuwa hata tunashindwa tuende wapi tuache wapi. Vita katika manyumba, hakuna heshima baina ya mke na mume, hakuna heshima baina ya watoto na wazazi. Mambo imekuwa ni mafarakano, mchafuko moja kwa moja. Hii yote ni dhihirisho ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Wakati wowote parapanda italia na Kristo ataonekana mawinguni, na wakati huo atakaporudi haji kwa ajili ya kuja kukuhubiria ili uokoke. Anakuja kuwachukua wateule ili waende mbinguni. Kwa hivyo wakati wa kuokoka ni lini? Ni sasa. Warumi 10:9 mpaka 10 msomaye. Nanyo Warumi ndorazo ameruhusu. Kebusi ya nene Kiswahili. Hakuna mwenye atasoma. Basi nasema mtu akikiri kwa kinywa chake, akikiri kwa kinywa chake ya kuwa Yesu ni Bwana, tena hamini ndani ya moyo wake ya kwamba Mungu alimtuma Yesu akaja akafa na akafufuka kwa ajili yetu sisi sote, basi mtu yule ataokoka. Kwa njia nyingine, wakati wa kuokoka ni wakati uko hai, wakati ambapo unaweza kukiri na kinywa chako, wakati ambapo unaweza kuamini ya kwamba hakika Mungu yupo na alimtuma mwanao akanifilia msalabani, na sasa hivi niko huru kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumekuwa na huzuni nyingi kwa sababu watu wanaenda wakienda, tunashangaa itakuwaje.
lakini tunapewa neno la kutia moyo katika kitabu cha Yohana 5:25. Soma Yohana 5:25. Mungu anataka kutufariji kupitia kwa kitabu cha Yohana, kwa sababu tumehuzunika sana, tuna baridi, tuna changamoto, lakini tufanyeje? Ni tumkimbilie ambaye ndiye Alfa na Omega, ambaye ndiye mwanzo na mwisho, ambaye yeye alishinda mauti na akafufuka. Leo hii yuko mbinguni, anaendelea kutuombea akiwa ameketi katika mkono wa kulia wa Baba. Haleluya. Soma mami. Egotebaiga. Ekene na abatebiri. Ensango jere. Hakika saa inakuja. Na bono leo. Na hata imesawadia. Ebitonde bile video hili omwana wa Nyasaye. Wote walio makaburini watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu. Na bali baraliwe na babe moyo. Na wote watakaosikia sauti hiyo watakuwa hai. Na kama vile Mungu alivyo na uzima ndani yake mwenyewe, amempa hata mwana ni Yesu Kristo kuwa na uzima ndani yake. Amempa nguvu ya kufanya hukumu, kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Kwa hivyo msitaajabu kwa ajili haya. Saa inakuja wakati ambapo wote walio makaburini watasikia sauti yake, na wote watatoka. Wale watakao kuwa wametenda mema watafufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele, na wale waliotenda mabaya walipokufa wakafa na dhambi zao watafufuliwa kwa ajili ya hukumu. Haleluya, watu wa Mungu. Ekine kinga kikingi omwana Nyasaye nete kwebuli ndero ndaruga ngaingochia nje no mugeni ongo Yesu agatokwera ngonde bwenzi tasira. Yohana 3:15 amekale wototengana kinyasaye anjetese akamuru mwana oyo momoima elimo ntonde bwenzi ura mwegene tasira kurenda abe n'ubuzima bwa kale na kale. Biblia iligochora haichagui ni nani ambaye ataokoka na nani hataokoka. Wokovu ni kwa ajili ya kila mtu. Maamuzi tutakayoyafanya ndio yatakao tuweka mahali ambapo tutastahili kukua. Kwa njia nyingine ni kwamba nafasi ya kuokoka hipo, lakini kuna mwimbaji aliimba wimbo fulani, hangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimemfanya mwanadamu kumsahau Mungu wake. Yaani twaitana ni chichiro weta tukuligikireza ekiduka bakanone sabato gekale go swati toma etinge sabato ya soide gekagabire cyane ya kale toletera customer listinsa 12 cya sona libono baguki na watebe kitindi go gitiga bono ntubwati cinga kicyugo sasi tabirenga tobera se nyomba yaye kiriyari mera nande bakariri mere lakini ntoli kobero igo tuyibore tebya sara none chisanya cha sara kitaraya turaba ibi abayuba gutumia chinguru Nyasaye ngo kwa nare naye Nyasaye kare ko batebiga amatuko komenyense tari amange Ayubu komenenye ayamaba kaisatu ayonye ngo kagete na waikire nenyo mbingi yo kuri rwagache uburi gari ngiya otebienda yawo ngabono ragira pole ayigango etatore mwanya banto matuka etari amange nseye ni goro asekeregeke nande nkurorororo toma itengo mwako yongorara lakini Nyasaye rena amanyite. Haleluya. Soma baba. Mwanya bantu kubona umukungu amatuka ena amake ni gaichire nemechando nganande ni gaichire nemechando ni gakora kana munenge siche yasichire ni gakora kana munenge sicha yasichire na yasira bwangu nande yasira bwangu ni gaweta bwangu buno murengali mwanya bantu ni gaweta bwangu buno murengali
Taliko yendera ko bao. Nande taliko yendera ko bao. Ine. Aini gokurigeria omonto buno oyo. Igokurigeria omonto buno oyo. Ni gokondeta ase osibwa ona kongambia kina. Ango iba baba. Bon twasoira ase kanisa kurandeli butole. Twabeira kanisa, haijalishi ni kanisa gani unaenda, lakini si unaenda kanisani. Na unasema Bwana Yesu asifiwe. Na unaitwa Mkristo. No manye tengo muntu korokumo Kristo no muntu bwate etabia ya Yesu Kristo. Ene kero werigereri etabia one ya Yesu Kristo. Ekerori meye kanisa ni gorigerete Kristo aso musaraba wese ni gorigerete mwanya bantu. Roro mwakori gyakora. Roro monginori gyakora. Bono kanisa namotere. Bono kidigo chigocha. Nyarebe wachite gusasima gusenya sai. Ingeko gero kurigeri mwanya bantu munyabibe munaye libago kumurigeri Yesu iboraso musaraba liyanyare gokobo ngima bwakare na kare abana banyasaye imye kurega manyanga toriga komenya kare na kare ni gorega buno mweti seto ni goro na igoro ekere ne bibeti kego soa ebendire tokunya kuburugera togote benge kenegeke ikinegeke kakini kiriege na kiyo kuli nakosoa igoro bono twabeire abantu tuli no gosemeria senseye lakini tutali no gosemeria igoro na kigeko gera twanchire enseye ne bintu biroro twanchire kibesa cyenseye gabaka barwana bare ne kanisa nigo baraba erelia mongiro ko ni bituma ari chiro motoliro nywagete ko nusego kalimera ujigo bono muntu gago jamara bisomberete igoro ga ebichire kume berenus manyanga igonge ke primo kelio primero yo meno na ina kiwoja ogaki na kiwoja o primero ingo kuana ndino monto lakini monyi wete kabe mowo korere kene elinya sai nere haba uboronge bwaye haleluya ekero soma sabuye merongo kianda ikomie kale ko batenga matuko yo montara menye nseye iga si siku nyingi bali siku zake zitakuwa siku 70. Na ikiwa atakuwa na nguvu anaweza enda mpaka miaka 80. Lakini hii miaka 70 kwenda juu ni miaka ya shida na tabu. Mama akinuko nasikia mguu, ai mgongo, hata kuinuka ni tabu kwa sababu ni miaka ya shida. Na kipindi tunachoishi sahihi ni kipindi cha kujimaliza sisi wenyewe. Tunajimaliza na kijiko. Twanchire bintu bikarangire chips. Chingoko chigwentana nebirore. Ngana chichingia. Twanchira mandazi. Amaguta akobe kuliko acharuka go chigoro nanda iyorwa nanda kanyika nanda ira ni muliko. Ngana mwanya batako basagenda. Edigiri nero amafuta wenete kubera abana banyasa nandika etaniri yawo aberesumu wana kisumu togendete gutumbira bono igachinga kichirichi yakale umwana omoke tagatwalire kanza lakini bani mwana ko iboro bale na kanza kwe boriyo renga ninga yarwa ebintu biriyo komurageria ebisubati bisinini nekichanga bikonywa bona ali muri to nechanga konywa ekero mwana aboja kuiboru mwana kyo kuiboru akoro kumuchongo yani umwana oyo no myandi lyabuga senga nga ayi momeni echanga nigagukira ekora nene ndagire ayi yasa itatutunge tasenga ngiyo uchafu emebere yato mili tulio nayo ni hekalu ya Bwana na hekalu ya Bwana haistahili kuchafuliwa haistahili kulishwa vitu ambavyo ni najisi. Mulega mawatange nguruwe ni ewansa nanele nyameno matebe mbata nero lakini Biblia yetu ete bintu tubwene te kulio nyama kale kulio nyama kalimbu ya mono lakini kalile ende linya sawa te teorie watakunenga ngura bitago bibage kanete ngaye nguruwe kaba kakane bibage kanete ketago ngaye mbate ga bibage kaneta magorai wana aiga teratu nogo kuna lyo kwete kali ayembe susubo chia ngagichokoreki
Na alibu jina uchenge nini? Unachenga ama unapomoa? Wewe unachipomoa mwenyewe. Abana banyasaye tokuba n'ekinguru cyo kumukorera monene monye mubiro otoli inguru. Onyomo endagire ukuri teri endagire koleta kisemia sumutu. Kero gende na kwana ali ngumbu ngajokwanira abantu bakunywa maru oyo magataka konda. Na nditali nje ne Biblia bagai. Ngete na basomera Habakuku 2:15. Lero tini bayasoma tigango basomere. Tiamba somere. Emere ngani? Denare 23:19 soma ba. 23:19 ngada. Ayo mwana one. Iwa nawo mungaini. Na ndole ndengoro yao. Ebu atinjire ndonge. Ndio. To wese ko basega dio ya bagutinda ne dibai. Ngakie Biblia ateba. To base ko ba asega ti abagutinda naki. Ne dibai. Yandera baba. Osasega dio ya bakolitinya mabuwe. Osega ti ya bali bagokoreki. Bakuiga terakinya mabuna liba tereti musanga nenya matutage. Monye talibo ntokorora musokorera Nyasaye ko muburi na iboro nkoruzie nyama. Nyasaye agatabe nyama yokaiga. Bae. Bakali bakati basokera kimiyoro. Bona ayigatera. Ali mujina jenga mwili. Lakini kumbuka hiyo ni hekalu ya Bwana. Bwana hataki kutia unajisi katika hekalu yake. Huo mwili ulio nao si wako. Umepewa na Mungu, utunze. Endelea mami, umemaliza. Ikiagara bagutinda na balibobe. Abali bagutinda na balibobe. Walevi na walavi. Baba bataka. Watakuwa masikini. Na wabona leo istroni gobora babayo omuntu amachanjawe. Na wao hakuna siku wataenda shambani kulima. Wao ni maskini fukara kwa sababu kazi yao ni uvivu. Wanalala tu wakiamuka mochongo. Na ndipo maetengo mumroko nywe changa. Analishwa kiapo na shetani. Anamwambia hivi, umeamua kunywa pombe? Anasema ndio. Sasa sema hivi, mimi sitaoga tingwe sibipi waitabire otebai nande nitafaa matambara nga nobe kama chanjabe waitabire otebai nga nande nitakuwa nikipasua kuni katika kwa nyumba ya mama Pima na kuteka maji. Umekubali? Oteba na itabire Monto ina ande no isa weta sole na wanchange kiapa alieteneke yakogera chingie chikunya kumubwati inkibono wesareria inkiogo chandero mubero nebintu bitako irande bikogosiria ngananda abantu abekero banyure 29 makika yote baba 29 yote baba ningo yore no bobe ningo yo ichanete ningo yo kurwana na kuerera oyi ningo konya kurwana kisengine kuerera ningo yo akire chingoma chitawona yako yo yora maute chingoma mutuwe tobo siku talikorolekana ngankie nikibwale ningo yo balire tia maiso ngo ya maisa balire tokarinya sora kunywa na abantu abo bakuna kunywa dibai na abo batirete chichangaime asachinga kichindambe bare changaime asachinga kichindambe na bakuna kuliye kunywa dibai na abo bakoriye kunywa chichangecho yocho ganine yende yocho bananirie bo kibono mmanye nganga kichikale korozi kero kende umugambi nyambagete koitera maruko ruororo iyago iterera chimbe bakigasoka kurumisa toinya chiko tukagete nora yoko ko chikosko ko chimoino enyongogete ekunekire ne yangagete ekunekire ne yangagete abangina kibono gaki mwakorera abana baito igai goro munye chiburi ngibono mokubakorera yaki bono bago chikonywa tibimanyeti tibari wesibia tibari wachimogondo bamoro barugi baba bachandegete bakemi subate no bikunya gwegurura jinjira weta aho kwana mangana atali basoka Nyasaye yakonya abantu baye gekola kinga kitokomenya ne kinga kitomenyete ne chumobe
Tunaishi nyakati za mwisho, wakati ambapo ulimwengu umechafuka. Binadamu amegeuka, amekuwa mnyama. Mwisho ndenga tega regesa. Gepini kirega kurungi kirambauti. Nani kirantenga oraki ko genda nge koragi. Nge angomongi noyo mo abangina mbiamore. Ngabangina bali batatagetiba kawa mura. Yaani kila mwenye anakuja ni mbaya, kwenda, simtaki, kwenda. Bako mumura gaja karoso mumuntu ni naro tereta tanga ya babo tawande yimusubati kwanje. Miaka ya ngere. Omumuro yo iga okiro ruwalire. Bwana mukukuta yo komo amaji ngina akamoreta nyumba. Egaraji kukwata chinguru omumuro yo ngozi ibale na ngina ngozi ibale bagaenda babaziba bagakura bagaera nawo. Umuraga tayingina baba abakungu muraga waselipi wana naye nki wose tokale ukwanera bono Yesu kolori tokurandia ngotokuranderia onya bana bangire kunyoma bangina onya bagaka bawutukira bana ba ngobono tokuranderia. Kitabu kilicho kunga Matendo ya Mitume 17:30 iko kegwa ndainga enzi zile za ujinga Mungu alijifanya kana kwamba haoni. Lakini sasa neno la Mungu liko ndani ya moyo wa kila mwanadamu. Tubu ukaishi. Mmoja wako kuendelea kukole hivi ngokole na ndugu kuno muntu muliri. Ogo kutali na wasemelia. Ogo kwa togo tuhute tutayo kwa na kende ya kende ngeito wote ya bantu. Lakini karo monta kule kalime ya Yesu ngakikalera. Ekara montolita kwete. Inakolete kalima nganane Abatesalonika yeli tangani. Inye chakile 10:14 masomo. Inaenda kutuelezea ya kwamba hataki tusijue habari za wao waliolala mauti, tusije tukahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Bali kama tunaamini ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka, basi waliolala ndani ya Kristo nao watafanya nini? Watafufuliwa. Somo lao. Tewa? Kulende wamindo. Itori yetinga timu manyama ngana igoro ya ubara alile. Ndio. Wewe isoko ichani wakuna abana batatu no gosemeri. Na kenye tugeni nga Yesu na kwete. Naenda akaboka. Na wewe na ubara alile si Yesu. Yesaya na walenda na monene. Kana ali galili sakarelia na rengo teango mwako ya kwete karamo Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu na pesa. Ntegere baba. Yenda uchi nado uchibu. Tiga kuna goichana. Tiga kunya kulinga ngakinkolera ngakingo kora lyabere lyakoleki. Moto tako ngaina nga baba sibende rokini oyibo wetale. Ragera. Egento kende gya kabere beka tibotirenga. Ibere. Eyao neyo muhaka. Abana watigeru nabanene. Bono chaka koba buno musa. Omaite abakungu bali bakona wacheza na basajja batamaite ngo musajja ne ali tebere nyo. Ekera ruronga kyukale mose. Nga kyukale okwanwa. Wani nga pali siaje alolekana na musajja gete muhanga bwe kanisa bawo okumatenga ninda itamasa muange ile biyara. Rora. Ongere gotura balaka. Babatamera Yesu. Yesu ne rumu gako bono njiri nditi ya tigaire utatika ko bera ime ya Kristo ole Dorika kabika kanisa ime agakora maya akakonya abantu batarenge kwenyara akabasonera chianga mwana onyene kerawo kwa Petro kawo iko awote unga Doriko kule abangira bakolera bocha babuli chianga kiriango basonera Dorika ni gabo kituwe kuwaza bakule na yenga kora maya tata kutiga omanene wala monaye omanene takutiga ekero soma Yeremia 49 11
Nyasaye ngukwa nari mumongina penisi bono. Ase Yeremia 49:11. Batika abana batabwati abaise. Bono mwako tigira abana batali na ise. Nyasaye olire nga abana bawo mongina penisi ngo balendare. Haleluya. Ngendera baba. Naye bono watiga iromo baraka. Musemeri Nyasaye. Haleluya. Kana mukoligo ligo mongina. Wana itorikera si bantu bako ni akora application ngoja sore hakuna. Na ndio mtabano ndio ratabane wote mkemee katika jina la Yesu. Tamere kanisa. Tamera abana ba Dorcas, abana ba women ministry, omongino yo twaba baraka na abo abayibuli ba obono. Kandi kwara itera asuri mu baraka oira mwana wo kimoto. Mbateba kwa ngere kubaruka. Haleluya wana wa Nyasaye. Ne dini yakene taliye kobeka chianga chindabu. Edini yakene taliye ko sasi makuruma miria ira. Edini yakene ne yego talera babaraka ne chintakana na koba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu itaba kuna batenga imoka mumwe kiago chagero mumwe kireki. Mwabata. Nyasaba konya senetalia Yesu moja mumotarere kero mwanya walire. Haleluya. Amen. Abangina balia bakoro ku Dorcas Women Ministry na kiongozi wa wajane, msikose kufika katika nyumba ya huyo mama. Mtembelee. Hata kama una kitu njoo mletee maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Omuseme likolo no komo. Tukaleka nyarasa makonito yeli tangani ikomera ibere. Bado muntu yeli tangani ikomera isana 26. Tuwabele tokolera. Abandi batanga makurira bakiwatonyara. Abandi musajo ndaga tera kubulinga ngayoke bisete twangu manyasole tokoletere hongo. Egere tori tomenye. Lakini tubilingo lotebere ngaya makurira bisete. Somango bakonito yeli tangani 15:26. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Adui wa mwisho ambaye ataharibiwa ni mauti. Ingama kweli nonya tuchandire nonya tatuliro omoka nyumba maichora itukongo charire ekere kunu ya moiri kubuga ntuya sekerere tuya moiri na ichinguru cha utire tuitengo tore itukene makweli takoma ne chinguru na abanyabibe mbaminyo kema kuyaligia lakini tubakonyora makweli ochikomya kabwe bitero cha machata ekaroga neko wetaroche bali ba wetaroche na bakali ko kukuroche ayi bana ngi chokora wajomya kerenge tunu kya bataitalia rosi njira ya obone gakore moyo ekero bwate chinguru mokorere Nyasaye. Haleluya. Ebana bamura basirira sinditandao abana bamura basirira kisimime bakona ko kubwate kisimime botuko mambi gako boko gari Nyasora nyo tukutara ini lakini tigamba tebiga kero ko somo murandi 12 mukwenere na abana abasai igoba ikare ko tebiga mokorere Nyasaye mirimo ekerore ne chinguru ekerore umusai soma baba Nyoro motongi oekerore umusai mukumbuke muomba wako wakati wa ujana wako ekera matuka na wakaraji kabla sijacha nyakati mbaya na miaka mbaya kabla miaka mbaya ijawadia wakati ambapo utasema sina na furaha kwa haya tena ngachinga kiubate ubwene teko mokora Nyasaye mboneza ekerole ne chinguru shoko minyoka ekerole ne no bongo wakorengeri yamutararosa mesinge taraso Masai babo chikuibu bateba pastor andi yaye lakini kama teya wa Nyasaye ekine chingaki kiro muntu ubwene teko kuana na Nyasaye singe ya bene una Zaburi 139 kale wote ngakie kale kuana Zaburi 139 Zaburi ngokwanere na into oindauda ekera koli bibe mbako itire
lakini ikia sabu itibe biyaye umanye mwere n'umunya bebe nani nagane tiyo motoria wana ngo kwana bisoma ba basi wani bateba ayo monene kwali galigirime yane kwamanyire nje na umenichunguza na umenijua. Aini ngomanye tekelo ni karanse unajua kuketi kwangu na ekalango imuka na kuinuka kwangu. Ni ngomanye tebirenge libyane unajua mafikara yangu bionsi korale na unajua ukiwa mbali. Ekelango tara usekondaire wakati ninapotembea ama wakati nimelala ni ngomanye te unanijua. Aini ngomanye te chinjira chiani unajua njia zangu zote. Wanyene kalantara kwa na linda lionsi hata kabla sijatamka neno nama ayo mwana ni ngoli manyete ke we Mungu unalijua tayari. Utigera abana wa Nyasaye nkigose turarwana kyo nakiyare ko babuyote byo monene nga omonene aye kwamanyire nche timwenereti watorere taliao timwenereti koro ku mwana obe buno mu muroli musiru ulirane tase ise watebanga ya tata titagetiondo ku mwana ncheno munya bibe lakini Nyasaye singejaro munya mabera mange ekerora ili anyekene yankora yao omorigi unakale watatebia se Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataacha njia zao mbaya wanitafute uso wa kunyenyekea na kuomba nitasikia kutoka mbinguni nitawasamehe na nitaponya hata nchi yao. Nyasaye narange gutwabera Nyasaye narange guturusime yebibe ni neri goro tutarete kigurube tutatageti gutiga. Ayubu akaburi asa Ayubu 21:7 ngaki Ayubu akalego kwana soma ngo baka kianda Ayubu ngokwana ale naye asa Ayubu 21:7 mpaka 9 ngokwana ale ngaki au kwana ba Ayubu ni 21